हेलो हाँ फ्रेंड गुड आफ्टरनून आसो आज रिजल्ट देखी जिमा आसो हाँ हाँ आसो आसो जल्दी आसो जिमा देखी आसो 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 हाँ बाबू बस 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 आखी कि नहीं आसबा का सांग माने यार जीजन बाबे आसो आसो बस बस आई रिजल्ट आरो जे जिमा देखी आई बाहरला हां पार्टनर बोल आड़ा बाबू तू जिमा रिजल्ट देखी जिमा हां जीमा ए बाबू आज हम रिजल्ट बाहर से हम सिटी रो ओ मोर भारी खुशी आनंद मोर भगवान कृपा तुम्हें समस्त रिजल्ट भल भाव पास करो ठीक है हां मोर मन खुश बाबा ठीक हिसाब से तुमने जग जग करके आसा हां हां और लाए देखी और ठीक है सारे फोन कर जाए खाना देखो जो रिजल्ट के देखो पिलांग कोटा अब देखो तो देखो कार काटा बाहर के देखो जो तीन बार जो तो हां हां यार लोग पास पूरा जाने का लागू जो खाना चली जाए यार रिजल्ट के कार काटा हमारा सिटी रो रिजल्ट देखी बुझे गए हां देखी नंद डे ऑर्डर कौन लगा ना बात छतरिया पापा ना जो भी छतरिया 75 आ वासी छतरिया जे देखन तो टमाटो 70 हो छो 70 हो जाएगा और दूसरा छतरिया देखो कतटा আছে 65 होची ता कोटा खाली तमर भीतर फेल कर जा बोले से गुहालुर पिला साला भल से नहीं पढ़वार काम पूछे जावे भर रिजल्ट जासी हां से तार भर रिजल्ट राशि केनता एंता कोला हो चलो वाह वाह खुशी करा हां रिजल्ट आई ए मीठा खिलाबो हां जाओ 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 हां सर मीठा नहीं देलो असुविधा है हां सर मीठा ठीक আছে আসছো আইয়া हां हां सर आसो আমরা ঠিক রকি জন রেজো গুহাল এতে পড়ো লাগা আর ওজিডি বিরা মানে भी চাকরি নি পাবার খালি পড়ো रिजल्ट बाहर लगा था हाँ रोल देखी जाए रिजल्ट शुणी जाइए केते केते बाहरी बाजे किंतु असल जे जना पड़ता ताकर भाग्यर कथा हाँ सब हवा मजा पानी सब हवा मोटा 75% पाई जाए मोर खुश 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 बाबा 70% आशीर्वाद आशीर्वाद ठीक ठीक बॉल 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 मोर भाग्य बोलो तुम्हें कहना आज से करो तो बॉल बॉल जा पिलाने तो पास कर आना मत बताओ पीमा मोर आनंद केते पीमा केते देमी तुम्हें जहाँ खुश है पीवा मोर पिला मन पर पास कर ले मत से तेरे योगदान है जहाँ कर चाहो एडमिशन करवा लगे थे बात सुनो 4-5 खर्चा है पैसाटा अपन जनता कल है तुम मोर एडमिशन करमी मोर चोल कार्ड है अपन रखन 8 टका 5000 दम तुम्हें आज्ञा
छोट गाड़ीटा रखी दो हाँ और टंका 5,000 मोर पर एडमिशन संजय आसब आज्ञा छाई कर আমরা তো বেকারিয়া বুলুছন হো কেন পাঠনে সাঠনে পড়িকি বেকারে বেকারে বুলুছন কাম ধাম করিকি কেন 2 পয়সা তো অর্জি করি কেন কুটুম চলাবার কথা বিয়াটা হেলে করতে তো হেলে एभर काल पिला में गाँव घर में बूढ़ा लोग पाठ पढ़े पढ़े हम रानी बाड़ी के बाप को खाऊ अपन टुकेल टुकड़ा गोटे देखी देंगे हमें बिहार कर देना তো কো তো সিটি করিকি भी কিছু মাস্টার চাকরি भी কিছু নি কলা বলে কানাটা আরো তুমি যেন দুই বাপ রাঁধি করে খাউছ হ্যাঁ পিলা সিটি করিছি ঝিও গোটে বিহা হেলে তোমাকে রাঁধি বাটি করে দেতা কেন ताहले तुम्हें झटे ठीक कर दो बाबा मुई साना क्या कर जैन पोस्ट मिलू से बूढ़ा लोग को मुई लाने हैं पिला बेका जाकर बोल के तुमको टुकड़ से ठीक कर दिया বাবু হ্যাঁ নাতান বাবু না সিটি করিছি সিটি করছে হয় তুমি সিটি বিড়ি এটা মানে যা গলে চাকরি ধরছো চাকরি বাকরি মিলবা নেই হোক বেকার মোর ঝিকে দেখি বেকার তার জীবন নষ্ট নেই করে হ্যাঁ এই যেন জমি বাড়ি কমৌথুতা কি কেড়ে এন্তা তুন শাক বেপার বুকরি কি কাଣା কাଣା যদি করুথুতা সেটাকে পৌঁছা দেমি আর আমার এই সিটি বিড়ি বহুত চাকরি করলে না আমার বামনে কেতনি কেতে গড়গড়ুজন মুই নি দিয়ে যেন 6 বরস হেলানো যেন সিটি সুটা এনে করুজন কারণ চাকরি গোটে যুগে দেখলো না তুমি নাই কাই আমি দেই যা চাষবাস করুন তুন শাক বিকুন বেপার বিজনেস করুন হ্যাঁ সেন্তা লোক দেলে লাভ দেবা আর এই সিটি বিড়ি জুয়ার বুয়া আমার জির জীবন বেকার জুয়ার জয় ভাই জয় কেনতা আছো বল আছে ভাই কেনতা কেনতা তুমি আমটাই ভালো আছে তো নাতনকে যেন বড়ার দিলা কেন কেন আউজন কা আইলে দিনাদু ভিতরে সিটি করছে সে পিলা তা সে যদি সিটি ফিটি তো হবে চাকরি ফাকরি মিলবার নেই কিছু নেই হ্যাঁ সালা কেন জমি বাড়ি কেন চাষবাস কে করদা কেন তুম সাইড এন্তা সেন্তা যদি বিকি দিলে হ্যাঁ সেন্তা লোক দেলে লাভ হ্যাঁ হ্যাঁ সে যেন আগে 2 বছর আগে যেন গোটে ঘর আইতিলে হ্যাঁ। সে বি সিটি করছলা হ্যাঁ সেটা দেখি বরবাদ হইতিটা নাই রে ভাই চাষবাস যে করুছে যেন পিলা হল ধরি জানুছে মঙ্গল ধরি জানুছে রফা করে ধরি জানুছে সেন্তা লোককে দেলে লাভ দেবা সেন্তা মেহনতি লোক ছুয়াটে দরকার মধ্যে দরকার হ্যাঁ বলে ভাই সে মোর নাতনর লাই বি গোটে পিলাটে আউଥିଲା না সেটি বিধি করছিলা তো আমি নাই বইলু ঠিক কলো হ্যাঁ अच्छा चाकरी बाकरी किसी मिलवा नहीं बेकार हम तो लोग को दे कर लाभ नहीं हो হ্যাঁ साला थिट्टी क्या नहीं पाओ पोछेटा যেন পিলা কবার কম করি পারুছে সেন্তা পিলাকে দেলে কেন লাভ हाँ अरे হ্যাঁ হ্যাঁ ভাই যে নেই দেওয়াটা ঠিক করলো ভাই তো বেশি গুলগুলা আই দিতা কেন চাষি পিলা গুটিকে ଦେଇଥିଲେ কবার কম করি করি সে পুষি দিতা পালি দিতা ও ভাই মোর কাম আছে মু খেতে টিকে আউ যা जाओ 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 হয়। मैं जा सीनो হ্যাঁ सका दाम ठुक बे अच्छा হয় বাবা এটা কালা কাম করে কালা বাবা বন্ধ করছো বাবা কালা বন্ধ করছো কালা হো अरे बाबू হ্যাঁ मैं पिला गोटे 5-7 पढ़ल नहीं किंतु कौन सी चाकरी बाकरी किछु नहीं मिलला सेति लगे मोर मन दुख लागू छे जे कि मोर गला जो एति खर्चा पड़े तो दादा लागी হ্যাঁ टुकेल दे मैं ठीक कर देनी হ্যাঁ ঠিক করছো से सिटी कर जे सिटी फिटी नहीं बोले आ से टुकेल के नहीं दो बोले आमे दुई बापू रानी रानी खाऊ छु सेति लगे मोर मन दो पिला पढ़े करी मोर कौन सी काम नहीं करे तो पाठ तो पढ़ी जान सरकार तो 6 बरस हेलान चाकरी बाकरी किसी नहीं पार करा एते तुई मन दुख नहीं এতে মন তো নি করব 6 बरस हेलान सिटी बिडी मांग तो मास्टर चाकरी नहीं बार তুই যদি মন দুখ করে মো দাদা মন দুখ नहीं करे বাবা তুই কোনা কোনি নি করব নি কোনা কোনি করব নি কোনা কোনি করব বেশি চিন্তা হলে নি করব जा भगवान जा करू किंतु मैं केंदा केंदा टुकल दे ठीक करी लटके जाले मैं भाग जा সে বাবা কোগা যাইতা খা লাগো দাদা খান্দুছু
କାଣା ଧରା କାନ୍ଦୁଛ ବୋବାକେ ତ ଆମେ କଲେ ତ ବାବାକେ ତ ଆମେ କହିନୁ ବହୁତ ବୁଝାନୁ ବାବୁରେ କାଣା କାନ୍ଦୁଛୁ ଆମେ ବି ତ ହେନ୍ତା ଇଟା ଘୁରୁଛୁ ବେକାରୀ ହେଇକିରି ସିଟି ବିଡ଼ି ସବୁ ସାରିକିରି କାଣା କରମା ଯେନେ ହଉ ଧନା ବୁଢ଼ା ଯେ କଲେ କାନୁ ଚଲମା ଆଉ କନା କଲି କଲେ କାଣା କରମା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତ ହେନ୍ତା ଆମର ଦୁଃଖ ସୁଖ କିଛି ନାଇଁ ବୁଝିଲା ସିଟି ବଢ଼େଇ ଦେଲା ସିଟି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବେକାରୀ କରି ରଖଲା ଯେନେ ହଉ କାମ ଧାମ ଟିକେ କର୍ମା ବୋଲେ କାନୁ ଭଲ ହେବା ମାଇଣ୍ଡକେ ଟିକେ ଫ୍ରେଶ କର କୋଲ୍ଡ ହ ସବୁ ଚିନ୍ତା ବୁନ୍ତା କରିକିରି ଘର ଦୁଆର ବି ତ ନିଜର ଅଛି ନା ତେଣୁ କାମ ଧାମ ଟିକେ ଠିକ୍ କରିକି କର୍ମା ବୁଝଲୁ କିରି ମୁଇଁ ବି ତ ହେନ୍ତା ବେକାରୀ ହେଇ ବୁଲୁଛେ ଦେଖୁଛୁ ଏକେ ସାରେ ସିଟି ପାଇକିନା କରିଛି ନା সিটি পাঠ পড়ি ভুল কাম করেছে 6 বর্ষ হারানো মতে সিটি ক্লিয়ার করি কেবে সিটি কেবে মাস্টার চাকরি নিয়ে বাহারলা মুই গোটে মাস্টারটা হেবি বলি বহুত ভাবুଥିଲି ମୁଁ ଏତେ ପାଠ ପଢ଼ିକି ପିଲାକୁ ମୋତେ ନେଇଗଲା କଥା କହୁଛନ୍ ମୁଇଁ ରୋଡ଼ ରାସ୍ତାରେ ଗଲାବେଳେ ବି ମୋତେ ସିଟି ପିଲାମାନେ ବହୁତ ବେକାରୀଟା ବୋଲି କହୁଛନ୍ ଗୋଟେ ସିଟି ପିଲାଟେ ଅଲଗା ଚାକିରି ପାଇବାଟା କାଣା ସହଜ କଥା ଗୋଟେ ଆମ୍ ଗଛେ କାଣା ଜାମ୍ ଖୋଲି ପାରବା ମୁଇଁ ମାଷ୍ଟର ଟ୍ରେନିଂ କରିଛେ ମୁଇଁ ମାଷ୍ଟର ଚାକିରି ସିନା ପାଇବି ଆରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ନେଇ ବାହାର କରବା ମୁଇଁ କାଣା କରବି ଏଇଟା ମୁଇଁ ଜେଣ୍ଟୁକେଲକେ ଭଲ ପାଉଥିଲି ମୁଇଁ ସେ ମାଷ୍ଟର ଚାକିରି ନି କରବା କିଛି ଚାକିରି କରବା ବୋଲି ତାର ବୁଆ ମୋତେ ବହୁତ ଘୃଣା କଲା ଆର ଅଲଗା ଆଡ଼େ ବିହା କରିଦେଲା ଏଛିନ୍ ବି ମୋର ବାପା ଗୋଟେ ଟୁକେଲରେ ଦେଖି ଯାଇଥିଲେ ଯେ ସେଟା ବି ମାଷ୍ଟର ଚାକିରି ଆଗେ ସିଟି ବିଡ଼ି କଲା ପିଲାକେ ମୁଇଁ ଦିଏନି କେନେ କାମ କରିଥିଲେ ବରଂ ଦେମି କୁଲି ମଜୁରୀ ବାଲାକେ ଦେମି ବୋଲି କହୁଛେ ଆର୍ ମୋତେ ସେଟା ବି ମନା କରିଥିଲେ আর মুই মচিকের গালা মুই আর নেই বজে মুই মরি জিমি আর মুই গার রহবার লাইনি চাওয়া ହଁ ଚଲବା ରେ ବାବୁ ଚଲବା ବୁଝିଲୁ କି মুই আর নেই বজে মুই মরি জিমি ନାଇଁ 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 ହେନ୍ତା କିଛି ନିଅ ହେନ୍ତା କିଛି ନିଅ ହେନ୍ତା କିଛି ନିଅ ବାବୁ ଦେଖୁଛୁ ଆମେ ତ ପୁରା ଲେଖା ଦେଇଛୁ ବାବୁ ହେନ୍ତା ହେଲେ ହେବା ଗାଡ଼ି ଦେବା ଟିକେ ଗାଡ଼ି ଆଣ ଗାଡ଼ି ଆଣ ଗାଡ଼ି ଆଣ ଗାଡ଼ି ଆଣ ଛାଡ଼ିକି ଆସ ମୁଇଁ ଛାଡ଼ିବି ନାଇଁ ଆସେ ମୁଇଁ ଛୋଟେ ଅଛେ ଘରେ ଛାଡ଼ିକିରି ଆବା ଏଇଟା ଯେ जुहार ये वीडियो के देखुथिबार समस्त दर्शक मानकु सुजीत प्रोडक्शन यूट्यूब चैनल माध्यम समस्त को आम हार्दिक अभिनंदन जोटा जेन आपण मैंने देखले यहाँ कौन मनगढ़ा कहानी नुहे यहाँ ओडिशार सबू सिटी बिडी पास करथिबा छात्र छात्री मान जीवन उपर आधारित आउ ये वीडियो माध्यम रे आमे हमर समाज रे माने सिटी बिडी पिला मान को केंता नजर समाज रे लोग देखुछन केते हीन नजर रे देखुछन गोटे परिवार बिकाली गोटे गाई चराई ठेनु केंता सिटी बिडी पिला के हीन नजर रे देखुछन आउ तार समस्या काना होउची पिला मान को सेटा आमे वीडियो माध्यम रे उपस्थापन करिछु बहुत कम समय भितर आमे बनैछु बिना प्रैक्टिस रे जदि वीडियो रे अभिनय रे जदि किछि त्रुटि थाए दया करी आपण माने क्षमा कर देबे आउ कमेंट बॉक्स माध्यम हमको लिखि जणाइबे हमें जो द्वारा कि नेक्स्ट वीडियो बनाले हमको सेतिरे सुधरामु हमें आउ जदि वीडियोटा भल लागबा ताले लाइक करबे शेयर करबे कमेंट करबा के नहीं भूलबे आज्ञा नमस्कार गोटे कथा आज्ञा सब्सक्राइब केबे नहीं भूलबे घंटी टन टन बजे देबे सार।